Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Motor Muda. Hari ini kita mencari mobil-mobilan. Oke teman-teman, let's go. Kita mulai. Wow, ada ember teman-teman warna putih. Kita ambil dulu ya embernya ya. Baru kita cari mainan. Oke. Wow, ada satu teman-teman. Ada truk pasir teman-teman. Aduh, mantap teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wow, ada truk tentara teman-teman. Keren. Wow. Ada kereta api Terima teman-teman. Mantap. Wow, ada truk Mobilan teman-teman. Mantap. Wow, ada mobil pemadam teman-teman. Wow, keren. Wow, ada bulldozer teman-teman. Mantap. Wow, ada eskavator nih teman-teman. Wow, keren teman-teman. Oh, ada lagi teman-teman. Mobil polisi teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Oke, cukup sampai sini saja. Sampai jumpa lagi besok. Bye-bye.